والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد فنواصل درسنا في هذا التفسير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما، فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما، إن الله كان توابا رحيما. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم، وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وعاشروهن بالمعروف، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. قل الله تبارك وتعالى: واللاتي يأتين الفاحشة تفسيراتون القرآنات آيات اللسن النرسة. واللاتي النزاسيتك لال الله سبحانه وتعالى يأتين الفاحشة أسقيامي أسقيافي وانجل النسار بأتا مقصور كهنا بمعنى جاء نوبلنا يجئنا الفاحشة وهي الزنا على أرجح التفاسير. زنان المسارو مالته ليلى قول الله وهو ضعيف ليس له محل سحق مالتنا وبلو يفسر إمام نوران. انجدي أقوى التفاسير تفسير القرآن بالقرآن. ذا في سورة الإسراء: ولا تقربوا الزنا إنه من الله كان فاحشة وساء سبيلا. سلزه زنان الزا سورة على الله فاحشة بلو سلطرة زهم آيلا يتفلقوا السنة زنان مسروا فعل للعهد الذهن فاحشة زي سورة عليكم أسأل على اللفة عليتم من دلنا رقاتنا في الفاحشة للعهد الذهن. نا فاحشة زنا مسروا سيتوج من نسائكم كنانت سيتوج من انجديه بيانيانات اسم الموصول أو اسماء الشروط مبهماتوች ናቸው ብለናል። ከናንተ ከሙስሊሞች ሴቶች فاستشهدوا عليهن 4 منكم ከናንተ ከአማኝ ወንዶች 4 አስመስክሩባቸው ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። ይሄ ዚና የሚባለው ነገር ከበድ ያለ ስለሆነ የሚመሰክረው ወንድ ብቻ ነው። ተፍሲሩም ላይ እንደምናየው ኒሳቡም ስንት መሆን አለበት እየተባለ ነው። እንግዲህ ለዋቆ ቀርተና ነገር ማዕዱዱ ላይ አደዱ ላይ ታም ይገባው ማዕዱዱ ምን ሲሆን ነው ምንል من 3 إلى 10 10 حكمه ብዙ حكم አለ። معدود مذكر ሲሆን عدዱ ላይ ምን ይገባል ታ ይገባል።
ማዕዱዱ ሙአነስ ሲሆን ምን ይሆናል ይወድቃል ስለዚህ አሁን እያለ ያለው አርባዓተን ታስገብቶን ከናንተ አማኝ ከሆኑ ወንዶች አራት አስመስክሩባቸው استشهدوا ማለት እንግዲህ يطلبوا الشهاده فإن شهدوا እንግዲህ ወላቲ ሙተላ ነው من حيث الاعراب موصولا ነው ያልን ነው اسم الموصول እንግዲህ ማንን ይመስላል اسم الشرطን ይመስላል በኢብሃምም በሌላ ስለዚህ ጀዋቡ فعل الشرط ሊሆን ስለማይችል طلبي ስለሆነ ፋይቱ የገባችው لما في معنى المبتدا من معنى العموم أو لما في المبتدا من معنى العموم أو مشابهات اسماء الشروط سلالو فايتو يغباچو خبرو لا لزانه فإن شهدوا بمسكروا الى النزارات مؤمنوች ሆነው عدول ሆነው አራቱ لا بد من شرط من التلفظ بالشهاده بمسكروا فامسكوهن في البيوت ነዛ ፋሒሻ የሰሩን ሴቶች ቤቶቻቸው ውስጥ ተሐብሷቸው ከቤት አይወጡ እንግዲህ ጀዛአቸው ይሄ ሐብስ ነው ዕቁባቸው ከቤት ሲወጡ እንግዲህ ስለሆነ ወደዛ የሚደርሱት ዘው የቤታቸው ሁላቸውንም እሰሯቸው እስከመቼ حتى يتوفاهن الموت موت እስከሚይዛቸው ድረስ يتوفى قبضه توفيت حقي ስላለ من فلان بمعنى قبضت حقي ለማለት ሞት እስከሚጨበጣቸው ማለት اي ملكه ذا في شرح ابن ابي العز الحنفي للعقيده الطحاويه سالفنا الله سبحانه وتعالى ان وفاء የሚባለውን ነገር አንዳንዴ ወደ መለከል ሞት አንዳንዴ ለልመላኢካ عموما አንዳንዴ ወደ ራሱ ያስጠጋዋል شرح ዛላ ያልፈልናል ስለዚህ አሁን حتى يتوفاهن حتى يقبضهن ملك الموت غاياው ያ ዘው ሐብሳቸው ይያሉ እስከሚሞቱ ድረስ ከባድ እኮ ነው አጀብ ይሄ እንግዲህ الحكم بالسجن المؤبد ፈርዳሉ ኩኒ ኩፋሮች አሁን ነው አይገሉም ግን ምን ይፈርዳል እድሜ ልክ በሸሪዓችን ሳለ ወይ ይሄ حكم እንግዲህ ወይም قال المفسر الشيخ السعدي منسوخ አይደለም እንኳን ቢሉ لكن قول الصواب قول الجمهور الايه هذه بايه تنسخال منسوخانات فتنبر ይሄ ሆነ ስለዚህ እኛ السجن المؤبد مشروع ነው ለማለት ያስቸግረናል ግለው اصل في الشريعه ለነበረው اصل አሁን حاليا ግን مشروع ነው ለማለት ምንድነው ነው የምንላቸው ማለት አንችልም لان الحكم طيب ስለዚህ ሞት እስከሚወስዳቸው ድረስ ቤት በየቤታቸው ሰሯቸው በማለት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ዕቁባውን ተናገረ أو يجعل الله لهن سبيلا أي غير التوف كموت ليلاويم الله سبحانه وتعالى من قد እስከሚያረግላቸው ድረስ አረገላቸው ሐዲሱን እኮ ብዙ ጊዜ ቀርተናል ያሸባ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አሉና ለነሱ አላህ መንገድ አርጎላቸዋል አሉና አልቢክሩ ቢልቢክሪ ጋሊብይ ነው ብለናል አባባሉ جلد 100 وتغريب عام والسيب بالسيب جلد 100 والرجم مسلم ያለ ሐዲስ ኮና ሸባብ ባይሆን እንግዲህ ሙህሰል ላይ ረጅም እና ጀልድ ይሰበሰባሉ አይሰበሰብም ይለያያሉ ረጅሙ ብቻ ይበቃል ይላሉ عموما ይሄንን አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንግዲህ ሚለው ሐዲሱ ቢክር የሆነውን በቢክር ሴት ዚና ከሰራ ሰይብ የሆነው በሰይብ ዚና ከሰራ ሁክሙ ይሄ ነው ይላል ቢክሩ በሰይብ ሰይብ በቢክር ከሆነስ ሁክሙ እኮ ያው ነው አይለያይም ግን ጋሊበን የቀይዱ እንግዲህ ጋሊቢ ከሆነ ቀይዳ አይደለም እኮ ብለናል አብዛኛው ድንግል ነው የሚፈልገው ሰይብ ደግሞ ማንን ነው የሚፈልገው ለዛ ጋሊቢ ነው አላ ጋሊብ الاحوال የተናገሩት ስለሆነ ቢክር የሆነው ወንድ ሰይቧን ዚና ቢሰራ ሰይቧ ትረጀማለች እሱ ምን ይሆናል ይጀለዳል ሚያ በአክስ ቢሆን እንደዛው طيب ስለዚህ ይሄ እንግዲህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ዚና የሚሰሩ ሰዎች ያ ሁክም ከመውረዱ በፊት ሴቶች ማለቴ ነው
ከሁለት አንዱ ይደረጉ ከዚህንን ይደረጉ ነበር እቤታቸው ይተሐበሳሉ ሞት እስከሚወስዳቸው ድረስ ወይም ደግሞ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መንገድ እስከሚያደርግላቸው ድረስ فصير لهن سبيلا جعل እንግዲህ بمعنى صير ከሆነ ሁለት መፍዑል ይሰራል እዚህ ላይ እንግዲህ ተዘክሯል ተብሏል ለሁነ سبيلا مفعول اولና مفعول ثاني ናቸው ወለዛኒ እነዛ ሁለቶች ይላል እዛ እንግዲህ አላቲ ወደ ለغاችን ኩልማ አላ نستغني من اللغة يا شباب بالله واللاتي التي قد جمع اولئك الذين نذرا وقع الى اشتقاق እንኳን ባይኖር ወይ موصولات የሚባለው ነገር ጃሚድ እንኳን ቢሆን አለቲ ለሙፍረድ ነው አላቲ ለምንድነው ብለናል ለሴቶች ጀምዕ ነው ይሄ ደግሞ ወለዛኒ እነዛ ሁለቶች ያእቲያኒሃ ያችን ፋሂሻ የሚሰሩ አሁን ይሄ ضمير የሚመለሰው እንግዲህ ኢለል ጂንስ ነው አየተ ለዋጥ ነው የሚሉት አላ አርጃህ التفاسير واضح ነው አጀባ ስለዚህ ቅድም ፋሂሻ ምን ብለን ፈስረን ነበር ዚና አሁንስ ስለዚህ ለጂንስها ነው የሚመስለሰው እንጂ ለአይኔ አይደለም በተፍሲር السعدي ያችኑ ዚናን ማለት ነው አሉ ወለዛኒ ያለው ጋር አይመች ስለዚህ የዚችን የፋሂሻ አይነት የሚመጡ የሚሰሩ منكم ከናንተ فآذوهما هذا አርጓቸው ይላል هذا يؤذي እንግዲህ አምር ነው آذوهما طيب ረብሿቸው ማለት እንግዲህ ስደቧቸው አዋርዱ አነውሯቸው ምቷቸው فإن تابا ይሄን ካረጉ በኋላ ወደ አላህ ቢመለሱ واصلح ስራቸውን ቢያሳምሩ فاعرضوا عنهما ተዋቸው ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከነሱ ዘወር በሉ አዳችሁን ضربا وسبا وتعيرا ያለውን አዳ ተው ان الله كان نو توابا رحيما كثير التوبة كثير الرحمة የሆነ ጌታ ስለሆነ ተውበታቸውን አላህ ይቀበልና ያዝንላቸዋል እናንተም አዳአችሁን ተው ይላል እንግዲህ ካነ في صفات الله ከገባች شباب قاعده من ይዘው መስሉበት الدلاله على الزمن ካነ አላህ صفات ላይ ከገባች በዘመን ላይ ምን አትሆን ነው ምንለው አትመራ ባለፈው ጊዜ ነበር ብንልኮ ምን ይሆናል አው ስለዚህ በሙድይ ወይ በዘመን ላይ መምራቷ ይቀርና ተኩኑ لتحقيق الوقوع ايه ያለችው እስሟና خبሯ ስሟ ወደ خبሯ መነሰቡ متحقق በመሆኑ ላይ ብቻ ነው የምትመራው እና ስለዚህ ነው ብለን ነው መንፈስረው ነበር ብለን አንፈስርም ለዛኮ ነው ማካነ لاتصاف اسمها بخبرها في الزمن الماضي للناس يفسروا اما مع الانقطاع واما مع الدوام مع الانقطاع كان الكبير صغيرا وكان العالم جاهلا يعني مع الانقطاع واما مع الدوام የሚለውን ያመጡት ለምንድነው ያላህን ባህል وكان الله غفورا رحيما ባለፈውም ጊዜ ነበር አሁንም ነው ወደፊትም ነው ስለዚህ ይሄ በሌላ አባባል ምን ይባላል በዘመን ላይ መምራቷ ይቀራል አላህ ባህሪያቶች ላይ ስትገባ ካነ ስለዚህ አያ አርጀሁ በመንድል ላይ ነው ያልነው አመል ቀውሚ ሉጥ የሚሰሩ ሰዎች ሁለት እንግዲህ ዚናን ያሸባ ሁለት ወንዶች እኮ ዚና ሰሩ ይባላል ስለዚህ ሳዲ ተፍሲር ትንሽ ያስቸግራል ሁለት ወንዶች እቺን ያለፈችውን ፋሂሻ አይነት ከሰሩ ዕቁባቸው ምንድነው ይؤذውና አው ይؤذያን ቅድም እንዳልነው በማነወር በመሳደብ በማራከስ ብሎም ደግሞ ካስፈለገ በመምታት በዛ አዳ አድርጓቸው እስከመቼ ጋያው እስከሚተወበቱ ተብተው ስራቸው ካስተካከሩ ሽሩጥ ተውባ እንግዲህ 5 ዘክረዋል እኛ እስካሁን እንግዲህ አወቅነው ስንት ይሆናል ነው እየተባለ የሚለው ተተቡ አድርገን ይላሉ ሼክ ኢብኑ ዑሰይሚን ሽሩጥ ተውባ ከኢኽላስ ጀምረው ذلك عن الذنب كذلك الندم وكذلك العزيمه على ان لا يعود ይህንን አድርገው ወቅት ዘመን ተውባ ያለ 5 ሸርጥ አሟልተው ይሄን ከተወበቱ
ከአዛ ይታዋሉ በሐዲስም ከነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይተበታል ይሄ እንግዲህ ሉጥያ የሚባለው ነገር حتى اهل الجاهليه مع كثره منكراتهم وفواحشهم አያውቁትም ነበር ይባላል አያውቁትም ጭራሽ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala عن قوم لوط ባይነግረን ኑሮ የማይታወቅ አስጸያፊ ነው ስለዚህ እሱን ሲሰራ ያገኛችሁት አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐዲሱ ላይ እንኳን ብዙ ከላም ቢኖር ፋኢሉንም መፍዑል ቢሂንም ምን አድርጉታል ሸኛቸው አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንግዲህ ተሐሩዝ አይቻልም ይሄ ዚና ወንድና ሴትን ለይተ ትንሽ ይሄ ጂንስ ነው ምን ማድረግ ይቻላል ከሰበተ عقوباው فاعل مفعول به ይገደላል ونقل الاجماع عن الصحابه شيخ الاسلام ابن تيميه فاعلنا مفعول به በመገደሉ ሱሐቦች አይخالفوም وين اختلفوا في كيفيه قتله አገዳደሉ ላይ አንዳንዶቹ ፋሂሻው በጣም አስቀያሚ ከመሆኑ የተነሳ ይቃጠላሉ ያሏል አንዳንዶቹ እንደዛው ቀውሙኑ እንደተጠፉ ሻሂቅ ላይ ይዘዋቸው ይወጡና ትልቅ ተራራ ላይ ገደል እዛ ወደ ገደል ያሽከረክሩና ከላያቸው ላይ ናዳ ድንጋይ ረበረቡባቸዋል እንደዛ ከሆነ ያረጋቸው የሉጥም ሰዎች አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ጅብሪል ናዙ بطرف جناحه ላይ اهل السماء سياحه ديكهم كلابهم እስከሚሰሙበት ድረስ አድርሶ ገለበት فجعلنا عليها سافلها وامطرنا عليهم من سرال حجاره من سجيل በዚህ መልኩ ያሏሉ ቃጠላሉ ያሏሉ على كل الاحوال ይሄ እንግዲህ መጀመሪያ ለዑቁባ ነው እንኛ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያንን ብለዋል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከእንደዛ አይነት አስቀያሚ ወንጀሎች ያስጠነቅቀናል መጠንቀቅ አለብን ነው انما التوبه توبه ما الى الله سبحانه وتعالى توبه እንግዲህ مبتدا ነው وتقدمت عليه اداه الحصر وهي انما على الله بالله لا للذين يعملون السوء بجهاله وانجل بسفاهه لميسرونا توبه مبتدا ብለን አርበናል خبر ላይ ይለያያሉ على الله የሚያረገውን ጃር መጅሩር የሚያረጋሉ للذين የሚለውን የሚያረጋሉ وهذا اظهر እንግዲህ አላህ በራሱ ላይ كتب على نفسه الرحمه الى اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته فيما بينكم محرما ይህ خلقዎች የሚያስወጅቡበት ዋጅብ በአላህ ላይ የለም ግን ራሱ ተፈضلا وتكرما ያስወጀበው ነገር አለ ነው የምንለው ከአህሊ ሱና ወልጀማዓ والدليل هذه الايه وامثالها على مبني ላይ ነው የምትመራው ብለናል አይደል በውጁብ እኮ ነው የምትመራው እንግዲህ ተፈضلا الله በአላህ ላይ ያለው ቀቡል التوبه للذين لنزانوا يعملون السوء مطف وانجل لم يسروا እንግዲህ አሊቱ ጅንስያና تصدق على القليل والكثير بجهاله بسفاهه ሳያውቁ ማለት አይደለም ያጀበው ጀሃላ እኮ اصل المعنى በጀህል ነው ጀህል ሳያውቅ የሰራ ላይ ዋፋ ፋትም ስንል ነበር الاعراب الذي بال في المسجد النبوي صلى الله عليه وسلم ስለዚህ እንግዲህ ሰፋሃ ቀልቧቸው ثم يتوبون كذا የሚተወብቱ ለሆኑ ነው من قريب በቅርብ የሚተወብቱ ይሄ ቅርብም ተለያዩ ቅርብ ማለት قبل حلول الاجل وقبل طلوع الشمس من مغربها وقت التوبه እኮ ያ ነው የተባለው ቅርብ ነው የሚባለው አጀል ሩህ እዚህ ገርገራ ሳትሆን እቺ ፀሐዋ በዚህ መውጣቷን ትታ በዛ ሳትወጣ ለሚተወብቱ ወንጀል የሰራ ሰው ቶሎ መተውበት ተውባ على الفور ግዴታ አይደለ እዚህ ጋር ይጻረርም ማለት ነው وجوب التوبه على المذنب فورا እዚህ ያንን من قريب የሚለው ሞት ከመምጣቱ በፊት ወይ قبل طلوع الشمس من مغربها በሚለው የሚፈስረውን አይጻረርም ማለት ምክንያቱም አይታወቅም መቼ እንደሆነ መቼ እንደምንሞት እናቃለን ያሸባ እናቃለና እናቅም وما تدري نفس طيب ماذا تكسب ነገ ሀይቱን ትሙት የምታቀው ነገር የለም الله يسوره ነው وهذا رحمه من الله سبحانه وتعالى አለማውቃችን እኮ ትልቅ ኒዕማ ነው ያሸባ ምን ሞትበትን ቀን ብናውቅ ችግር ነው ምትበላው ምግብ ወደ አንተ አይሆንም የሚያመጡትም ቂሷል አልሙሂም
من قريبين عندنا تفسير هنا ሌላ احتمال ያመጣል ተፍሲሩ ላይ እናያለን ይሄ ነው አርጃህ ስለዚህ ዘመነ ተውባ ያለ ለሚተወብቱ ሰዎች ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በሱ ላይ ያስወጀበው ተውበት فاولئك እንደ አይነቶቹ ሰዎች ቅርብ እንኳን ቢሆኑ ያው ደረጃቸው ከፍ ያለ ስለሆነ ነው باسم الاشاره للبعيد يتقصوا يتوب الله عليهم الله በእነሱ ላይ ይተወብታል ማለት ተውበታቸውን ይቀበላቸዋል ወደ ተውበትም ይወፍቃቸዋል ከተውበቱም በኋላ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ተውበታቸውን ይቀበላቸዋል وكان الله ነው عليما حكيما አዋቂና ጥበበኛ ወይ እንደሚገባ ፈራጅ ነው حكيما እንግዲህ من الحكمه ከሆነ ጥበበኛ ብለው ይፈስራሉ من الحكم ከሆነ بعدل የሚፈርድ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ስለዚህ እንግዲህ ማን ከተውበት እንደሚወፈቅ ማን ተውበተን ነሱሐን እንደሚያውቁ በዛው በሕክማው على حسب مقتضى حكمته ያንን ያውቅና ወደዚህ ረዝቁ ወደ ተውበት የሚወፍቃቸው እሱ ነው ተውበታቸውንም የሚቀበላቸው እሱ ነው وليست التوبه توبته አይደለችም ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala للذين لنذا يعملون السيئات مدفون ወንጀልን ለሚሰሩ ሰዎች አይደለም حتى اذا حضر احدهم الموت ከነሱ አንደኛውን ሞት የተጣደው ጊዜ ገርገራ ላይ ሲደርስ ማለት ነው قال اني تبت الان አሁን ወደ አላህ ተመለስኩኝ ለሚሉ ለነሱ አይደለም ተውባ ይሄ እንግዲህ يشبه المكره كتوبتي فرعون እኮ ያንን ያህል ሲያጭበረብር انا ربكم الاعلى ما علمت لكم من اله غيري لئن اتخذت الها ምንድነው የሚለው ለሙሳ ሸባ ስለዚህ ያንን ሁሉ ሆኖ غرق فلما ادركه الغرق قال امنت انه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل وانا لا اله الا الله قال الله كالله ሌላ እንኳን አላለም እኮ እንደዛ استضعاف የሚያደርጋቸውን ሰዎች የነሱ ዘነብነኛ ተከታይ ነኝ እነሱ ባመኑበት አምላክ ምን አርጋለሃል አልተቀበሉ الان وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية ስለዚህ ነብያችንም በሐዲሳቸው تقبل توبة العبد ما لم يغرغر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ለነዚህ ተውበት የላቸውም ነው አንድ ሲንፎች ይሄንን አሳለ ነዚህ እንግዲህ بعد معاينة الموت توبة የለ مكرهን ይመስላል مكره እኮ ምን አይለውም حكم የለውም مكره حتى انت مكره هنا قلبه مطمئن بالايمان هنا كلمه الكفر بتناجر من አይሆን ምን ያህል ነው بنفس القرآن لا تأخذ بها لما نكره وقلبه يهم مكرهን ይመስላል ولا الذين روايته عاطفانات لا لتأكيد النفي سلا يلواتا وليست سلالة ليس كنا فيانا شملا ما نتأكد عليه يالن يليسن معنى لما أكد من حيث الإعراب زائدة يلواتا في القرآن زائدة لم بلنا من حيث المعنى الذين معطوف بما لا معطوف لهم للذين بعض كلامته جلام الجرانات الذي اسم الموصول في محل الجر وبلا ولا للذين اندماله لنزم አይደለም ተውበት يموتون ለሚሞቱ وهم كفار ካዲያን ሆነው ለሚሞቱ ሰዎች ለነሱም አይደለም ተውበት እነሱም ተውበት የላቸው ተውበታሉ ወይ ኩፋሩ ነው የሞቱ ወይ ማይተውበቱ የነሱ ተውበት የተፈለገው ያሸባው يوم القيامه ቦታቸውን ሲያዩ ብዙ አያቶች ላይ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንደገለጸልን ያለይተና ኑረዱ ወላ نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين ይላል መመለስ መመኘታቸውን እሱን ነው ተውባ ያለ ያለው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያ እንግዲህ እዛ محل العمل አይደለም محل العمل ወይ ዘመን العمل የት ነው እዚህ ነው እዛ محل ያኛው مكان الجزاء ومكان الحس የውጤት መረከቢያ ስለሆነ ያንን ነደሙን አሁን ተውበት ብሎ እየጠራው ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እነዚህ ሁለቱ ሁክማቸው እንኳን ቢለያይ من حيث قبول أو من حيث عدم قبول التوبة عندناቸው معاينة يا رقم في أواخر سورة أو آخر صفحة من سورة الأنعام هل ينظرون من الصفحة يجمرها للزالة انقدي الله سبحانه وتعالى تناقرها يزان قزي يوم يأتي بعد آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها
لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خير طلوع الشمس من مغربها تفسروا على الزائر سلازل النزل خلطوا من حيث عدم قبول التوبة عندنا حكماتهم كن الله يا أولئك النزا كفار هنا ويموتوا النزا نيوتشا يقبومز أعتدنا لهم للنسوا الزقايتنا الله تشوال عذابا أليما السكاكنا أسماني وانا فعيل بمعنى مفعل نو بلوال عذابا مؤلما بتام ما يلمت قرآن